Prvi put kad sam ga sreo vidio sam u njegovim očima tu neku ljubav, kao da će biti moj, da će biti dobar i da će biti sa mnom u svemu i u dobrom i u lošem, da će biti sa mnom. I do danas tako se ispostavilo da je on sve sa mnom. I u dobrom i u zlu. Čak i nekad kad imam neki problem, kad ne znam šta ću, ja najviše nešto volim njemu da se povjerim. Jer znam da nikom neće reći, a da će me saslušati. Pa 25.12.2020. godine krenuo sam u Andrić grad. Bio je pored spomenika Nikole Tesle, ležao je. Stvarno na prvi pogled svidio mi se i vidio sam nešto u očima da je, pa ako mogu reći, tužan. Zovnuo sam ga, dotrčao je odmah, pomađao sam ga, nije to bilo možda 15-20 sekundi. Išao sam nešto da obavim što sam i krenuo u Andrić grad. Po izlasku on je bio na istom tom mjestu, ležao je nepomično. Misleći da je cuko iz nekog od radnika hidroelektrane i da tu čeka vlasnika. Pitao sam par ljudi, niko nije znao da mi odgovori na pitanje i rekli su da je već u Andrić gradu i Višegradu 2-3 dana. Pošto živim u zgradi, nisam znao šta s njim. Naišao je momak jedan i rekao mi da li mogu da zovnem šintere da dođu po njega. On kada je čuo, isto kao čovjek, da su se pomenuti šinteri, on je mene tako pogledao tužno, pretužno, kao da će da plače. I stvarno u tom momentu kada me tom pogledu sjeo i gledao u mene, isto kada mi je rekao pogledom nemoj me, vod bit ću tvoj. I nisam znao šta ću, on je bio bez povodca, bez okovratnika i krenuo sam s njim. Odlučio sam da ga uzmem, pa ako bude miran, zadržat ću ga, ako ne bude, ne bude. I došli smo do kapije Andrić grada na izlazu, on se samo okrenuo i počeo da trči i vratio se na mjesto nakon sam ga i prvi put zatekao pored spomenika Nikole Tesle i leži. Ja sam opet krenuo sa njim i dođi i nozi s namjerom da dođem do Višegradske pijace da mu uzmijem prvo što bude okovratnik za cuka i lanac da mogu da ga dovedem do naselja Garča. I drugi put kad sam krenuo, on je isto krenuo nozi, ali kad je krenuo do kapije, krenuo da se vraća. I tad sam stvarno pomislio da su ga tu vlasnici ostavili, da je tu zadnji put osjetio vlasnike i da ih tu čeka. Jer sam čitao nekad po internetu da ako ih izgubi ili ako ostave vlasnike, da će čekat na zadnje mjesto gdje su ih vidjeli. I treći put kada sam pokušao dođi i nozi i sve je krenuo uz mene. Kada sam odlučio da ga zadržim, otišao sam kod čovjeka koji je predsjednik Kinološkog udruženja Višegrad. On je bio fasciniran kerom, nije mogao da vjeruje da ga je neko ostavio i čak me pitao, dakle, tebi njemački ovčar, koliko je kod tebe, koliko imaš godina vučaka, ja sam mu rekao 20 minuta, kao što je tako bilo, pola sata do 20 minuta. On nije mogao da vjeruje, čak mi je rekao, ako ne budem ja imao uslove da ga zadržim, da ga donesem njemu, da će mu on dati brigu. U povratku sam svratio do državne granične policije, znajući da imaju službene kerove njemačke ovčare. Zatražio sam da li može da izađe kerovođa, to jest službeni dreser. Izašao je, bio je fasciniran kerom i on također. I čak mi je rekao da ga uopšte da ga ne pripojim sebi toliko jer će se najvjerovatnije pojaviti neki vlasnik jer ovo stvarno kaže rasan ker. I ništa, onda sam ja čekao sedmicu, dvije, prijavio sam da sebe mogu da ne bude da je ukradem, prijavio sam policijskoj stanici Višegrad u slučaju ako se vrati ili javi vlasnik, da mene kontaktirali preko policijske stanice da mogu da vratim cuka. Prošle su sedmice, nije. Dani, sedmice, evo sad je mjesec dana, niko se nije javio i pošto nisam znao, živim u zgradi, prva noć je bila da li će lajat, da li će režat, da li će zavijati, ali ispostavilo se da nije. Isto kao da je znao da je sad u zgradi i da mora da šuti od tog do tog momenta. I tad smo odlučili da mu napravimo i kućaru koliko uslov dozvoljavaju u zgradi i da ostane naš član obitelj, što bi se reklo. Dao sam mu ime Rex. Što Rex? Ne zna niko. Kratko, prosto, jednostavno da može brže da nauči. Jer već ima 4 godine i rečeno mi je da će slabije da uči komande i to.
riješio sam da istražujem. Prvo sam gledao razne portale, da li je neko objavio. Gledao sam stranice po društvenoj mreži Facebook, da li je neko objavio da je nestao njemački ovčar u Sarajevsko-romanijskoj regiji. Stvarno niko nije objavio, nije bilo te objave. I odlučio sam tad da ostane moj. Istraživao sam i dalje. Došao sam na kraju do nekog saznanja, pošto mi se javio jedan čovjek koji ima ženku, javio mi se za parenje sa tom ženkom. Dao sam mu naravno cuka, bio je kod njega 3-4 dana, tada mi je čovjek taj rekao da on zna odakle potiče kir. Ja sam u začuđenosti onako, pa reci mi odakle, kako znaš odakle, da je njega zvala žena iz Višegrada koja ima majku u opštini Foča, da tu živi, da je tada taj cuko došao kod nje, ali da nije ona mogla, pošto je stara žena, nije mogla da ga zadrži radi stoke i to, ne znajući njegov karakter, da li će napasti i to. I oni su ga tada pustili, izvukli su ga na magistralni put Sarajevo-Foča-Gacko na tromeđi i tu su ga ostavili, nadajući da će neko doći po njega i da će ga uzeti. Kada sam saznao da je to ženi, ja sam stupio s njom u kontakt, ona je meni rekla da je došao iz područja Crne Gore, pošto nije bilo u tom, ne postoji nikakva rijeka, prepreka da može da prijeđe i da je došao iz tog pravca. Malo sam istraživao po internetu, saznao sam da tu postoji vojna karaula vojske Crne Gore i tada mi je ostalo misterija da je to i dan danas njihov kir. Pa po njegovom stavu sjedjenja, razgledanja, kad sjedi, kad je miran, zaključio sam i spojilo mi se tu priču da je nestao kir, da je pobjegao iz te karaule Crne Gore, zaključio sam da konstantno prati, posmatra što ljude, što automobile, bilo kakvo kretanje koje uoči, on stane u kočice i gleda i isprati pogledom do kraja. Kad šetam s njim, kad ga pustim s lanca, uđe u taj neki stav njušenja, isto kod je lovački kir. I stalno nešto njuši, kao da nešto traži. Samo što još nismo mogli da ustanovimo šta će nam naći. Pa dalje planiram sa cukom, pa ne mogu, toliko sam ga zavolio, toliko mi je prirastao srcu da će i ostati sa mnom. Ako stvorim da nemam više uslove da počne da zavija laje noći, pošto živim u zgradi, poklonit ću ga tom predsjedniku kinološkom udruženju jer znam da će imati tu isto najbolju njegu i da mu neće ništa faliti. Ali do dana današnjeg je miran. Par puta je zavio, ali naravno to je kereć instinkt kada naiđe druga životinja, par puta zavije, ali zna dresuru u kuću. Izađemo na terasu, samo jednom kažem u kuću i on uđe, legne i do našeg dolaska on je miran. Pa ostali u kuću su ga prihvatili, tata na početku nije. Pošto on stvarno ne voli životinje, mislim voli, ali ima tu neku fobiju od životinjske dlake. On nije, majka ga je prihvatila, više ga je pazila nego meni. Ali otac je s vremenom, dan, dva, tri, kada je prošlo, vidio da je miran i otac mi je na kraju krajeva i najviše uložio za njega i napravio mu je kućicu kako su uslovi dozvoljavali u zgradi i kupio mu je novi okovratnik i korpu za njega, novi povodac, stvarno je najviše para uložio, a na početku kad je tek došao on je kategorički protiv bio njega. Ali je na kraju najviše uložio na njega. Prvi 7 dana ga nisam smio izvotio jer nisam znao i dalje, nije on mene poznavao, nisam ni ja njega, bio je konstantno malo iza zgrade, smo ga istrčavali, hodali, ali kad sam vidio da stvarno neće, počeo je sa mnom i da ide, šeta, gdje sam god krenuo, ja išao i on za mnom. Ja sam se s njim toliko vezao da se ja od njega ne odvajam. Ja čak kad sam išao kod cure u Rogacu, ja nisam znao kako ću 4-5 dana izdržati bez cuke. Da ga ne vidim, da ga ne pomazim i da se ne istrčim sa njim. Ali eto, čeka me svaki put, kad negdje odem na par dana, svaki put me sačeka i svaki put je isto kao prvi put da se vidimo, prevelika ljubav prema njemu. I kad izađem sa djevojkom, kad ona dođe u Višegrad, kad počnemo da šetamo i krenemo negdje kafu da pijemo u nekom od ugostiteljskih objekata, ja ga svežim ispred i čeka me. Stvarno ko veliki čeka i zna da sam tu, zna da ću doći po njega. Kada krenemo ima mali ludilo sreće, ne zna šta će, počne malo da skače po meni, ali to je sve prihvatljivo jer zna da me voli i zna da me poštuje. I on je moju ljubav osjetio
ne odvaja se od mene, ne znam kako drugačije da opišem to. Čeka me i kad ja odem i na posao, on samo čeka i gleda u pravcu u kom sam otišao i kada ću se vratiti. Vidi se da me voli, vidi se da je našao vlasnika koji će ga paziti i brinuti o njemu.